Siyahan balita lokal. Para pangisda nga 5 ka adlaw nga nawawara ha Eastern Samar nabilngan nga patay ha pangpanghan atang beach ha Barangay Cansiledes Ernani mga alas 4:30 kanginahan aga. Ginumpirmar han Ernani PNP, MDRRMO ngan BFP ngan Llorente PNP ngan biktima amo hi Jonathan Yusures, residente han Bungto han Llorente. Positibo nga ginkilalahan pamilya ang biktima pinaagihan tatu nga Rosa sa iya dughan. Kung mahinanamduman, pinalawod hi Yusores, kaupod an iya igkasi para pangisda nga hiiyan Aliestre, han Enero 2, kundi nalunod an ira pump boat han Enero 4, katapos bungkagon han dagko nga balod darahan maraot nga panahon. Swerte naman nga nakatalwa si Aliestre, aniya upod han nasabi nga insidente. Ang report igin file ni Kasugbong Maria Daisy Amor, Lalosa Belizar. Ha kauluhan nga balita, DSWD nakatutok na ha sitwasyon han mga pamilya nga iginayop ha palibot han Bulkan Mayon. Dagmit nga nagdulong hinayuda ang Department of Social Welfare and Development ha mga pamilya nga apektado han otro pag-alburoto han Bulkan Mayon, labi na ang mga residente ha sakob han 6 kilometros nga permanent danger zone. Sigon ha DSWD, nagdumara na hin profiling ang Field Office 5 Bicol Region para masiguro nga largo mababaton ang panginginahanglan han mga pamilya nga nag-ayop dungan han panhatag hin ready-to-eat food boxes. Samtang Malacañang dig-on nga kumpiyansa han 2026 national budget nga may pinatutumban nga legalidad. President Ferdinand Marcos Jr. nagdeklarar han Enero 9 como special non-working day ha siyudad han Manila para han selebrasyon han fiesta han Black Nazarene. Samtang pagkatapos ang pagdaragan han PhilHealth, ang PDIC inagmumuber pagbawi han 107 billion pesos tikang ha National Treasury. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation kon PDIC nagpaplano dumara pagbuhat hin legal nga opsyon para marekubre ang 107.2 billion pesos nga excess capital again remit ngadto ha national government pagkasunod nga an landmark Supreme Court ruling ulang han kanan estado estratehiya pagtap han sinisiring idle funds. Ang Bangko Sentral han Pilipinas nga gobernador o BSP Governor Eli Remolona Jr. nga namumuno han PDIC board amin nagsiring nga an deposit insurers o ang kanan PDIC legal team nagre-re-evaluate han transfer pagkatapos nga ang Korte Suprema magmando hin pareho nga pagpaulian han mga pondo tikang ha PhilHealth. Samtang DPWH na atubang hin mas mahugot nga flood control oversight ha ilarom han 2027 budget proposal. Pagkatapos mapirmahan ni President Bongbong Marcos ang 6.793 trillion pesos nga national budget, ang acting DBM Secretary Rolando Toledo amin nagpagawas han national budget call for fiscal year 2027 pinaagihin sobra usa ka katus kapaypay nga national budget memorandum ang
number 156 niyan han Lunes. Ang pareho nga adlaw nga ginpirmahan ni PBBM ang 2026 General Appropriations. Impeachment case kontra kan Vice President Sara Duterte diri didiskusyonan ha mga meetings kaupod hi Pangulo Marcos Jr. Ang refiling han impeachment complaint kontra kan Vice President Sara Duterte indiri ginhihimang rawan ha mga meetings ni President Ferdinand Marcos Jr. didto ha Malacañang. Ug pagsiling han mga panhitabo halangyaw nga labnasan an Swiss bar nga nasunog una ugbaw diin 40 ka tawo ang namatay. Naresultahan basahan investigasyon ng mga otoridad nga waray ka inspeksyon pagtaga sunog o iton nga kikinahanglan nga fire inspection hasakop hin 5 ka tuig. Samtang ang kan Venezuelan President pagkakaptura han puwersahan Amerika inda ko daw nga tampalo ha China. Madagmit nga gindinunsyar han Beijing ang nahitabo nga pagkaptura kan Maduro. Ginkokondenar han China an Washington para tungod hini nga gies han Amerika nga napaka policeman of the world. Ang Chinese social media amo gihapon in maribhong haira mga eristorya mahiunong hining ginbuhatan US authorities pag abduct kan Maduro han Venezuela. Samtang anasod China amoy nagdiri o may dahira ipapatuman nga ban han pag-export hin pira nga mga rare earth elements ngan iba pa nga mga items ngadto ha Japan nga posible gamiton ha military purposes. Ug White House didiskusyon naman para hin mga options pag-amkon han Greenland ngan ginsisiring nga diri harayo ang posibilidad hin paggamit han militar sugad han binuhat ha Venezuela. Samtang pagtaga Venezuela katapusan nga balita pira ka adlaw katapos han US attack ang mga binubutlaw sugad man adton mga nagrayhak nga mga Venezuelans in proybahin pagbalik ha normal habot nga han mga kahadlukan hin represyon. Madto ka barangay na itong mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Anyo tagbalita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po